Hey guys, it's me again, Casey Alvarez, and I'm with Mackenzie Baclagan. And ang gagawin namin ngayon is Say Anything Challenge. Ang matatalo is lalagyan ng tape sa mukha. Let's get started. Round 1. Ang topic natin ngayon is Filipino YouTuber. So, bato, pick. Una ka. Luigi Pacheco. Pamela Swing. Rosel Anhil. Vanina Bautista. Tama ba ako? Hey guys, it's me, Andrea Villantes. Michelle D. Mga Mamsi. Yung Janina. Sino? That. Sino? Si That's Bella na nga lang. Sige, Janina Vela. Ran Sky. Ann Klutz. Niana. Ulo, kinahin. Sino ba yun? Si... One. Wait. Two. Si Chan. Joseph Chan. Basta Chan. Si Shaq. Yung boyfriend ni... ni Pam. Jolay. Casey Alvarez. Mackenzie Baclagan. Sino? Talo na ako. Wala na akong maisip. Okay. So, round pa lang yan. So, let's go to the round 2. Round 2. Ang topic natin ngayon is mga artista sa ABS-CBN. Sige. Ito, bato, pick. Okay, una ulit siya. Andrea Villantes. Darren Espanto. Jairo Aquino. Kailina Alcantara. Charlene San Pedro. Bong Navarro. Billy Crawford. Ann Curtis. Vice Ganda. Chris Aquino. Jen Constantino. Darla. Si Sarah Geronimo. Sam Concepcion. Janelle Salvador. Piolo Pascual. Marlo Morte. Dorsa Andalio. Manolo Pedrosa. Siya Joao. Ha? Joao. Paul Salas. Si Ford. Ford Valencia. Si Mikey Ocampo. Sige. Miles. Miles ano? Campo. Ano yan si Kuya Kim? Maris Rahal. Si Catherine Bernardo. Daniel Padilla. James Reid. Nadine Lucet. Julia Montes. Ako Martin. Enrique Liza Soberano. Ay, sa Soberano. Wait lang. Yung wait lang. Si Charo. Charo. Basta yun. Apelido. Charo. Alam mo kaya. Sige, pagbigyan. Sino ba? Tristan. Hindi ko alam, basta Tristan. Sa Pinoy Boy Band. Sige. Pinoy Boy Band pwede. Pwede, artist naman yun. Transfer. Carla Chari. Owi Posadas. Owi Posadas. Sige, Nash Aguas. Si Brace Aquiras. Brace Aquiras. Joaquin. Sino to? Brace, Rocky, Nash,
Yung isa. Please, country topic natin is school. Sige. Bato, pick. UST. SEU. Ateneo. Ay, may joke ako. Paano tinayo yung Ateneo? Ano? Ateneo. Ateneo. Ano? Proceed. UP. UST. UE. Binildo. Amo. Pleasant. Somerville. Hillcrest. Maris. Yung Deco. Santo Niño, syempre. Siyempre, doon tayo nanggaling. Santo Niño. Is Manila. Pumalit sa na. Ayo, Ismail. Tapos, Maris sa Marikina yung all boys. Maris tsaka Maris yun, di ba yung Ismail? Oo. Tama. Ano ba? Olos. Little Arc. AFEC. Olps. Yung para sa mga sped. What? Never mind. Bagong na yun mo. Ants. Yung De La Paz National High School. Mambugan. Science National High School. Marikina Science. De La Paz High School and Elementary. STI. Sinulog APEC. Sabi mo na eh. Di ba? Sabi mo na effect. Sabi mo na effect Okay. kanina. Okay. Oh, shit. Turn ko na naman. Nagpapawis legs ko. Mainit kasi. Eh di si ano, One. Tristan. Tristan. Hindi ko alam basta Tristan. Sa Pinoy Boy Band. Sige. Pinoy boy band pwede. Pwede artist naman yun. Transfer. Carla Chari. Owi Posadas. Ha? Owi Posadas. Sige. Nash Aguas. Sa si Brace Aquiras. Ha? Brace Aquiras. Joaquin. Sino to? Brace, Rocky, Nash. Yung isa, anong start ng pangalan nun? I don't know na. 3. Ano pangalan na? 5 sila eh. Kaya nga, gini 5 na eh. Kalimutan ko yung ano eh. Thank you for watching. If you do like my video, give me a thumbs up. And if you have more suggestions, just comment down below. And lastly, don't forget to subscribe.